Iku Kabaya Masalah. I love Kaluri Viraj Choka. Kali ini umpire Canada main main. Aston Rosio. এবারে ডান্সিং আম্পায়ার বাবুল অন্তত করে ইমেজ 11 হ্যাপি কংগ্রাচুলেশন ধরো পৌঁছলাম 55 রান এইভাবে বড় বড় শট দরকার ইমেজ 11 পাই পুরা সব গ্যালারি ফুল খুব চমৎকার বলি जो ভেরিয়েশন রয়েছে বোলিং এর ইন্ডিয়ান সামনে করা সূত্র বোলার और अधिनायक टॉस जीतीथिले फील्डिंग रो निष्पत्ति नेइछन्ति एक्सलेंट बोलिंग जितने भी तारीफ कले कम एवं किंतु नो बॉल प्रथम नो बॉल क्वार्टर फाइनल नंबर